मूवी के शुरू में एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। वो कल एक अपने दोस्त के साथ घूम रही थी जो अच्छा लड़का नहीं था। उसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लेकिन आज इस ट्रेन में काफ़ी रश था। ट्रेन में तमाम लोग एक अजीब व गरीब वायरस पर बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। यहाँ पर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम सुख होता है। लेकिन सुख को वायरस वाली बात नॉर्मल लगती है, इसलिए वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। अभी ये सब वहाँ चल ही रहा होता है, उसी दौरान एक ट्रेन बराबर वाले दूसरे ट्रैक पर आ जाती है। ट्रेन को देखकर ट्रेन का अमला हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन ऐलान से पता चलता है कि ये ट्रेन इमरजेंसी की वजह से वहाँ पहुँची है। ये इमरजेंसी ख़ास भी होती है और खुफिया भी। वहाँ इमरजेंसी के बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिर इमरजेंसी किस बात की है। लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। गार्ड सूरत हाल को समझने के लिए ट्रेन के पास जाते हैं, लेकिन वो ट्रेन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि ट्रेन में से खून बह रहा होता है और सारे मुसाफिर भी गायब होते हैं। हालांकि उस ट्रेन में बहुत रश हुआ करता था, लेकिन मुसाफिरों को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। उसके बाद दूसरी ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट छोड़कर कहीं और जाकर बैठ गई थी। अब सुख को अपनी बेटी नज़र आ जाती है। वो एक फ़ौजी अफसर के साथ बैठी थी और सुख अपनी बेटी को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन सुख की बेटी अपने फादर के साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं, जैसे वो उसका बाप ही नहीं और उसे बिलावजह छेड़ रहा है। गार्ड सुख को पकड़ लेते हैं और उसे एक कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक गार्ड देखता है कि वहाँ एक आदमी पहले से मौजूद है। असल में चूहे उस आदमी को खा रहे थे। जैसे ही गार्ड आदमी को छूने की कोशिश करता है, वो चूहे गार्ड पर ही हमला कर देते हैं। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को ट्रेन की छत से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये चूहों की आवाज़ें थीं। उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपनी छड़ी को वेंट पर मारता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वेंट टूट जाता है और उसमें से हज़ारों की तादाद में चूहे गिरने लगते हैं। ये आम चूहे नहीं थे, बल्कि आम चूहों से ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ थे, जो किसी भी इंसानों को मिनटों में खा जाएं। अब ये ख़तरनाक चूहे उन तमाम मुसाफिरों पर हमला कर देते हैं। यहाँ ये मालूम होता है कि एक आदमी को इस वाक़े का पहले से इल्म था। वो जानता था कि ये वाक़या पिछली ट्रेन में भी हो चुका है। वो उससे बचने के लिए ही इस ट्रेन में आया था। जब उसे पता चलता है कि इस ट्रेन पर भी चूहों ने हमला कर दिया है, तो वो मुहाफ़िज़ों की मदद से भागने लगता है। दूसरी तरफ सुख को भी अपनी बेटियों की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन वो डब्बे में बंद था, इसलिए सुख डब्बे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आता है। उसके बाद वो फ़ौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए दौड़ता है और तमाम मुसाफिरों को ख़बरदार करता है कि चूहों से बच के रहा जाए, क्योंकि चूहे अभी तक इस कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचे थे और चूहों ने अब तक पिछले डब्बों पर ही हमला किया था। इस डब्बे में मौजूद कोई भी मुसाफिर चूहों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए सुख की बात पर कोई यकीन नहीं करता और सुख पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर इसी दौरान बहुत सारे चूहे वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। इसके नतीजे में उनकी हंसी मौत में बदल जाती और उसमें बच जाने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तमाम लोग ट्रेन के पहले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि अभी तक ये हिस्सा महफूज था। अब उस आदमी को दिखाया जाता है जो सबसे पहले यहाँ से भाग रहा था। असल में वो आदमी जो पहले ही इन चूहों के बारे में जानता था, वो तमाम फौजी अफसरों का सरबराह होता है, वो फौजी अफसर जो इस ट्रेन में मौजूद थे। अब यहाँ आर्मी चीफ खुद गर्ज हो जाता है और कहता है कि अगर मैं दूसरे मुसाफिरों को बचाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो ट्रेन के पीछे डब्बों को अलग करने का फैसला करता है ताकि अगला हिस्सा बिल्कुल महफूज हो जाए। और अब ऐसा ही किया जाता है। ट्रेन के पिछले डब्बों को अलग कर दिया गया था। कुछ लोग बचने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और ट्रेन के पहले हिस्से तक पहुंच जाते हैं ताकि वो उन चूहों से बच सकें। अगले डब्बों में बच जाने वाले लोग देखते हैं कि जिन लोगों पर चूहों ने हमला किया था उन्हें एक अजीबोगरीब इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन था जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता था। सुख कहता है कि इस इन्फेक्शन का एक अच्छा इलाज मौजूद है। वो कहता है, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। चंद स्टेशनों के बाद एक स्टेशन आएगा जहाँ एक हॉस्पिटल है और हम वहाँ से इस इन्फेक्शन की दवाएं हासिल कर सकते हैं। इस बात के लिए उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं जबकि कुछ नहीं मानते। जिंदा बच जाने वाले लोग इस इन्फेक्शन से मुतासिर नहीं होना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि ट्रेन बगैर रुके चलती रहे, क्योंकि हो सकता है कि चूहों का वहाँ हमला हो जाए और जहाँ वो रुकेंगे। एक आदमी आर्मी लीडर की तरफ बंदूक तान लेता है और ये फैसला होता है कि वो अस्पताल जाएंगे। वहाँ जाने से पहले मुतासरा अफराद को दूसरे डब्बे में मुंतकिल कर दिया जाता है। चंद स्टेशनों के बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ अस्पताल होता है। हॉस्पिटल जाने के लिए वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। जो लोग वहाँ से दवाएं लाएंगे।
سکھ کا ان کے ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسے ہی دوا کا علم ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دور جا کر ہی دیکھتے ہیں کہ پورا شہر تباہ ہو چکا ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ وہ لاشوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک شیڈ کے نیچے چوہوں کے ایک غول کو دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں ایک چوہا بھی باہر نہیں نکلتا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ چوہے سورج کی روشنی میں باہر نہیں نکلتے ہیں، لیکن انہیں ایک ایسے راستے سے گزرنا تھا جو تاریک تھا۔ لیکن وہ ایسے راستے پر چلتے ہیں جہاں مسلسل دھوپ آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے بہت سے چوہے آتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ان چوہوں سے بچتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ہاسپٹل پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی دوران ان کے دو ساتھی چوہوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ وہ وہاں ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ وہاں چھپا ہوا تھا اور ان کے بیٹے کو بھی چوہے نے کاٹ لیا تھا۔ سکھ اس آدمی سے کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے۔ سکھ کہتا ہے کہ اس کا علاج میڈیسن کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے وہ آدمی انہیں اس جگہ لے جاتا ہے جہاں دوائیاں تھیں۔ لیکن وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہی چوہوں کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر بے شمار چوہے ہوں گے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں۔ اگر ہم نے ذرا سی بھی آواز پیدا کی تو یہ ہم پر حملہ کر دیں گے اور کھا جائیں گے۔ ٹرین میں لوگ کہہ رہے تھے جو لوگ دوائی لانے گئے ہیں وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ اب وہ کمپارٹمنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں تمام متاثرہ افراد کو رکھا گیا تھا۔ پھر ایک خاتون پچھلے ڈبے کا دروازہ کھول دیتی ہے اور چوہے وہاں آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سکھ کو ہاسپٹل میں دوا مل جاتی ہے اور یہ ایک طرح کا تریاک تھا۔ سکھ دوائیاں ایک ڈبے میں رکھ لیتا ہے، لیکن واپس جاتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے ایک کمزور لکڑی کا ٹکڑا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں گر کر لٹک جاتا ہے۔ چوہوں کی توجہ سکھ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہیں، لیکن چوہوں کی ایک بہت بڑی فوج ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ باہر نکل کر انہیں ایک جیپ ملتی ہے اور وہ اس میں بیٹھ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ٹرین کے پاس پہنچ کر انہیں وہاں بہت سی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر چوہوں نے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تھا۔ لیکن تبھی یہاں پر سکھ کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے۔ اب سکھ اپنی بیٹیوں کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس دوران بادل پھر سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، نتیجتاً وہاں روشنی کم ہو جاتی ہے۔ پھر تمام چوہے ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اس لیے وہ ٹرین اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے فرار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور چوہے اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مسافروں کو میڈیسن دی جاتی ہے، وہ مسافر جو متاثر ہوئے تھے۔ لیکن تبھی یہاں پر ٹرین کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ ایک دوسری ٹرین پٹری پر گری ہوئی تھی۔ پھر تمام مسافر مل کر ٹرین کے ڈبوں کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف چوہے بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ایک آدمی خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ دھماکہ خیز مواد اپنے پورے جسم پر باندھ لیتا ہے اور چوہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی چوہوں کی ایک بڑی تعداد اس پر چڑھتی ہے، وہ اپنا دھماکہ خیز مواد آن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور بہت سے چوہے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا ٹریک اب صاف تھا، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ تھا۔ یہ وہ ٹریک تھا جو دوسری طرف بدل رہا تھا، جہاں آگے جانے پر ایک گہری کھائی تھی۔ سکھ ٹریک بدلنے کے لیے ایک لیور کھینچتا ہے، لیکن لیور کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ٹریک تبدیل کرنے کے لیے سکھ کو لیور دبا کے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور لیور کو دبا کے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹرین آگے بڑھ جاتی ہے اور سب محفوظ رہتے ہیں، لیکن سکھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ اس پر چڑھنے کے لیے ٹرین کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ٹرین کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ ٹرین پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ اس کی بیٹیاں اسے دیکھ کر رو رہی ہوتی، روتے ہوئے کہہ رہی تھیں ٹرین کو روک دو، لیکن ان کے فادر کہتے ہیں ٹرین کو مت روکو، اور سکھ ہمت ہارتے ہوئے رک جاتا ہے اور ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہزاروں چوہے سکھ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سکھ اس کی وجہ سے مر جاتا ہے، بس سکھ کی بیٹیوں کے دل میں ان کے باپ کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ آخر میں سکھ کی بیٹی کو اپنے فادر کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو اس برے لڑکے سے دور رہنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ وہ گھومتی رہتی تھی۔ وہ اپنے فادر کی باتیں یاد کر کے اپ سیٹ ہو جاتی ہے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔